गायब करी चर्चा रे भुवनेश्वर जीआरपी थाना केतेबेले गंजेई केतेबेले टंका भुवनेश्वर रेलवाई थाना सबुबेले चर्चा रे किछि दिन तले धरा जाइथिबा 1 क्विंटाल गंजेईर टेर केही पाइलेनी से गंजेई किए नेला कुआरे गला से कथा केही भी कहि पाब नांती एबे पुरी चर्चा रे जीआरपी थाना एथर गंजेई नुहे टंका दिगपंथी जड़े व्यवसायी 21,50,000 टंका निजर व्यवसाय कार्य लगी नहीं कि भुवनेश्वर आसुथिबा बेले जीआरपी थाना तंकु धरिले निर्वाचन समय रे एते टंका काहेकि नेउथिबा प्रश्नर उत्तर व्यवसायी देले भी पुलिस से टंकार 11,50,000 फेराई देला और बाकी 10 लाख टंका रहिला घर को चली जा नहेले केस रे पुराई देबो आदि कहिबारु बिचरा व्यवसायी संपर्क कानमुंड आउसी दिग पहंडी फेरी गले परदिन व्यवसायी पत्नी थाना को आसी टंका मागिबारु पुलिस तंको बुझाइबा को आरंभ कला एमिति कि थाना बाबू तमे मो भौणी भरी मो भाग 2 लाख तमको दउची एतक नै जा बोली कहि 2 लाख देले तेबे बिना कारण रे मोर 8 लाख टंका काहे के रखिबो कहिबारु पुलिस परदिन आसीबा को कहले परदिन थाना को गला परे थाना बाबू की टंका मु जानिनी देखिबा पळे आस एबे स्क्वाड आसी छंती 3 दिन परे आस एंती कहि चली छंती आपण कोडा सेठी लिखि गायजन थाना रे जीआरपी थाना रे मु सब पैसा पाई जाई छी आज्ञा सुन सी कोन करले जे आकु जतल प्रेशर करले से पिला को हमर हां प्रेशर करले बोले एटी टंका नबो एटी कागज लिखि जीवो से कागज लिखि जीवली कहलु से ये आकु कहले तू मु मोर धरी जाउतले एटी टंका मु मोर टंका रिटर्न लिखि की दे बोली कहले धला कागज देले तांगे बुझिल नले गोटे टंका हेले दबु नले गले ये देखिला पैसा किछले पाइनी सेति में लिरी ये किछ गला 11,50,000 टंका दे सेति टंका से धरि गिरी पळे आइला बुझिले अच्छा तापरे पुणी आउथरे मु जतो संध्या बेलू गलु आमे मैडम मोर पिला जतो पठेली मु बाहर थिली से आज्ञा चेंबर गले जतो तापर बसेले कथा आता हले मोर ये कहले आपण भाई सर मोर दे दियंतु सर पैसा मोर कष्ट पैसा आउ तेनु करी प्लीज आपण दे दियंतु बोली हो ठीक अछि काली 10 आसंदो मु दे दियली कहले बुझे आईएसी कहले निजे हां निजे आईएसी कहले तो हां आईएसी कहले 10 आपण आसंतु दे ने जेली कहले किंतु आपण आसंतु ने काई आसी एते दूररो खाली से पिला पठे दियंतु बोली कहले बुझिले अच्छा अच्छा बोलु से सकाळे काली जेतळ गला तब 2 लाख देले मो एले ये फोन कला आगे कोन 2 लाख ना दउचंदी आपण सब जा पैसा फेरेली कहिथिले आप मु तो कहिथिले किछ पैसा रखन सर बळगा मते दे दिन सर मोर पैसा बाकी ऋण करी एडजस्ट हे सर आपण एते पैसा कोन रखुते बोलु से कहले मु आपण मते भाई कहियारो मो भाई हिसाब रे मु आपण पैसा भाई रे कर्तव्य मु कर देली मो भागडा मु आपण दे देली आ से पैसा से भाग करी नै जाय जल्दी कहि ताको भागडा से आईएसी ताको भागडा देई देले हां ताको भागडा मो भौणी हिसाब आपण तुम सहाय्य करी देई देली मो रखली आ ताके सो नै जाय जल्दी टका से माने फेरै नै कोजन देली कहले बुझले एबे पुनी टिके 10-5 मिनिट तळे फोन करथिले हां आपण कागु काई कहउछन मु तो आपण कमेंट कली जे टकाडी पैसा आपण रखा सब जाग हमर देशसु जाइतिले तो मैडम मु तो जानी मु ताकू किंतु कहले मु किछि जाननी मु इनक्वायरी करी आपण पैसा टंकाडी रहयोनी सी तांका तरफ कहले जदि आपण रखिए 50 लाख रखंदु बाकी बळका पैसा रिटर्न करलु बोली कहले सी कहले जे नाइ मैडम टंकाडी आपण रखा हबन दिया हे जे कहले मते ले बे जस्ट फोन करथिले गोटे 5-10 मिनिट तळे हां मु आपण तो कहिली रिटर्न करते भी व्यवस्था करी पूजा सुजा करी आपण पैसा दे दी 3 दिन आपण समय मागिले आपण काहे सामाजिक आकुटा कहउछन मते मु कष्ट पड़ी पैसा रखी अर्जिची आपण जदि एमिति नै जे मोर बिजनेस सडन बंद हो जिवो मु हैरान रे पड़ जिवि मु भी लोन फोन करछि सर मोर एविडेंस भी अछि लोन करियार मु 40 लाख टाका लोन करी वर्तमान सिस्टम टा हैंडल करछि आपण जदि काइंडली मते कोऑपरेट करी मो पे व्यवस्था कर दियौ पैसा हां मु तो कहली आपण 3 दिन समय मागिली आपण व्यवस्था कर देबी काहे व्यवस्था हो
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ହୁଁ ଆମେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ। ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଟା ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ମତେ କହିଲେ ଫୋନ କାହିଁ ହଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ତ କହିଲେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହିଲେ ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମେ କହିବୁନୁ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଭାଇନାର ସେ କହ ସେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଯେ ଭାଇନା ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଦିଗ ପହଣ୍ଡିରୁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା। ହୁଁ ମୁଁ ସେ ଯୁଗୁରୁ ବୁଝିଲି ଏଇ ହୁଁ ହଉଛି କଥା। ସେ ବୋଇଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ହୁଁ ଆପଣ ପଇସା ତ ମୁଁ 3 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛି ମତେ 3 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ପାର୍ଟି କଣ ଆସିଛନ୍ତି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରହିବେ। ସେ ହୁଁ ତାଙ୍କର ସରୁ ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଡାକି ଦେଇଲି ସେ ଆମର ଯିଏ ମୋ ଦେଢ଼ ଶାଶୁର ଯିଏ ଯାଇନଥିଲେ କି ସେ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୁଁ କହିଲା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ନମସ୍କାର ହାତ ଧରି ଗୋଡ ଇଏ କରିକି କହିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଇଦେବି କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମତେ 3 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ଆପଣ କାମ ସରେଇବି ଶନିବାର ଦିନ ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏବେ କହିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ କାହିଁକି ନାଇଁ ସାର୍ ମୋ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି କୋଅପରେଟ କରିକି କେସଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ସିନା ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ବେପାର କି ବାଲିଗୁଡି ପଥର ବେପାର ହେଲେ ସିନା ମୁଁ ତୁନି ପଡିଯାଇଥାନ୍ତି ମୋର କଷ୍ଟ ପଇସା ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହିଲି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲି କାହିଁକି ଲୋକ ଯିଏ ଧରିଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ହଁ ଆଜି ଆଇଆଇସି କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଡାକିଥିଲେ ସେ ଲୋକକୁ ଡାକିଥିଲେ ବସେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଖା ହଁ ସାଇଡରେ ହଁ ଆଇଆଇସି ଆଙ୍କର ସାଇଡରେ ବସେଇଥିଲେ ତାପରେ ଦିଦି ପଚାରିଲେ ଆମର ହଁ ଇଏ କିଏ ଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ବସିଛ ନା ଆମ ଷ୍ଟାଫ ଜଣେ ସିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଙ୍କେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ କଳା ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋରାଡା ହେଇକି ଜଣେ ଆଉ ଆଙ୍କେ 3 ଜଣ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଏ ପଇସାଟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଲୋକ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କେ ଚେମ୍ବର ହଁ ଭିତରେ ବସେଇକିରି ସବୁ ଇଏ ଆକୁ ହୁବୁକା ହୁବୁକି କରିବାରୁ ଘୁଘା କରିବାରୁ ଇଏ ଆଉ ପିଲାଟା ନର୍ଭସ ହେଇକି ଯୋଉଟା କହିବାରୁ ହଁ କହିଦେଇକି ସେମିତି କରି ତାକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ତ ଦେବି ବୋଲିକିରି କଣ ହବ ଦେଖାଯିବ ସାର୍ କଣ କରିବା। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସର କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଠା ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଡିଏସ୍ପି ଏସଡିପିଓ ସେଠି ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ସିଏ କଣ କହିଲେ? ଜଣେ ସିଏ ଆମର କଥାଟା ମେଟରଟା ଶୁଣିଲେ ହଁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ କରିକି କହିଲେ ବାପା କଣରେ ସବୁ ଯା ତୁ କରିଦଉଛୁ ତୁ ପିଲା ଆଇଲେ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁନି ମୋ ଆଡେ ବିଲକୁଲ ଆସିବୁନୁ ତୁରନ୍ତ ହଁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଫେରା ନହେଲେ ତାଙ୍କ ହଁ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ପୁଣି ସିଏ ରିଟର୍ନ କଲ୍ କରି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ତମେ କଣ ଏସଡିପିଓ କଣ କହିଲ ବୋଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ତ ଆମ ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ରିଲେଟିଭ କଥା ହୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ତେଣୁକରି ସିଏ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲେ କଣ ସାର୍ ଏମିତି ସେ କାହିଁକି ନିଜେ କଣ ତା ବୋପାର ପଇସା ଧରି କହିଲେ କି ସିଏ ଫୋନ କରିକି କହିଥିବେ ଆପଣ ରଖିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ପଇସା ଟା କିଏ ଶୁଣିବେ କି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ନା ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସକାଳେ ଆସିବ ସିଏ ଆଜି ଇଏ କରିକି କହିଛି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଓ ଆଣିବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ବି ଜିଆରପି ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୁଦାୟ 21,50,000 ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? 10 ଲକ୍ଷ କାହିଁକି ରଖିଲେ ପୁଣି 2 ଲକ୍ଷ ଫେରାଇ 8 ଲକ୍ଷ ରଖିବାର କାରଣ କଣ? ଜିଆରପି ଥାନା ନାଁରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ ବି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁପ୍ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏମିତିକି ଜିଆରପିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କା ଯାଏ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ଫଳ ବାହାରୁନି। ଆଇଆଇସି ବଦଳିଲେ ଆଇଜି ବଦଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଉବାନ ତଦନ୍ତ ସରିଲାନି କି କିଛି ଫଳ ବାହାରିଲାନି। ଶେଷକୁ ଏସପି ବି ବଦଳିଲେ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତର ଫଳ ବାହାରିନି। ଏବେ ନୂଆ ଏସପି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ବିଚରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉଭାନ ଟଙ୍କାର ତଦନ୍ତ ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତ୍ରିନେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ।